大家早上好，今天中文课我们还是学第6课。今天迪亚老师要给你们讲一下第6课的语法，所以呢，请你们拿出笔记本和你们的笔，好了吗？那大家首先我们复习一下课文。老师要给你们看一下视频. Ya, jadi anak-anak sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Tia Lauscher akan memberikan sedikit video atau film mengenai bab ke-6 ini. Ya, jadi silakan diperhatikan dengan baik ya untuk mereview kembali bacaan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, 来，我们开始，kita mulai ya. 有一天晚上，一群猴子在井边的树上玩，突然，一只小猴子喊起来：“不好了，月亮掉到水里了！”大猴子一看，也叫了起来：“不好了，月亮真的掉到水里了！”一群猴子看了后，都跟着说：“是啊，月亮怎么掉到水里了？”大猴子说：“我们把月亮捞上来吧。”于是，猴子们爬到树上，一只拉着一只，一直接到水里。挂在最下面的小猴子伸手去捞月亮，他的手刚碰到水，月亮就不见了。猴子们觉得很奇怪。这时，大猴子抬头一看，突然叫了起来：“月亮不是还在天上吗？”读课文。来，anak-anak silakan bisa mengikuti teks bacaan berikut. 猴子在井边的树上玩，突然，一只小猴子喊起来：“不好了，月亮掉到水里了！”大猴子一看，也叫了起来：“不好了，月亮真的掉到水里了！”一群猴子看了后，都跟着说：“是啊，月亮怎么掉到水里了？”大猴子说：“我们把月亮捞上来吧。”于是，猴子们爬到树上，一只拉着一只，一直接到水里。挂在最下面的小猴子伸手去捞月亮，他的手刚碰到水，月亮就不见了。猴子们觉得很奇怪。这时，大猴子抬头一看，突然叫了起来：“月亮不是还在天上吗？”好的，大家，刚才你们已经看了视频，还有你们也复习一下第6课的课文。那现在呢，我们开始学第6课的语法，请你们准备你们的笔记本和你们的笔，silakan dipersiapkan buku catatan dan pensilnya. 第6课，猴子捞月亮的语法。Nah, anak-anak, untuk bab ini ada 3 tata bahasa yang akan kita pelajari. Yang pertama, 不是什么什么吗? Yang artinya bukankah? 第二是与是
于是 artinya jadi. 然后第三是把 itu tidak ada artinya. Tapi pa itu ada rumus untuk penggunaannya. Nah, seperti apa penggunaan dari 3 tata bahasa berikut? Nah, anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Di 不是什么什么吗？不是什么什么吗？ artinya bukankah? Nah, nanti titik-titik ini diisi dengan kegiatan atau kata kerja. Nah, perhatikan contoh berikut. 月亮不是还在天上吗? Nah, anak-anak, dari kalimat berikut kalian bisa perhatikan. 月亮 itu merupakan subjeknya. 不是 ya, jadi 不是 diletakkan setelah subjek. 还在天上吗? Nah, 还在天上 itu merupakan kegiatan yang sedang dilakukan atau biasanya kalau seperti ini berarti menandakan keterangan di mana bulan berada. Nah, ini diletakkan setelah 不是. Nah, ingat ma itu diletakkan di akhir kalimat. Ya. Jadi 不是 diletakkan setelah subjeknya. 还在天上 baru ma itu pasti diletakkan paling terakhir. Jadi 月亮不是还在天上吗? Artinya bukankah bulan masih di atas langit? Sampai di sini paham? Nah, berikutnya coba nanti kalian lihat ya. 练习词第4 B halaman 43 bagian 7. Di situ ada contoh soalnya. 云云的奶奶在北京. Nah, kalian diminta untuk memasukkan 不是什么什么吗 ke dalam kalimat berikut ini. Ingat anak-anak, 不是 itu diletakkan setelah subjek. Nah, subjeknya di sini yang mana? 对了, subjeknya itu bukan Yun Yun ya. Perhatikan baik-baik. Yun Yun de nai nai. Kalian sering sekali salah di bagian ini. Yun Yun de nai nai. Berarti itu subjeknya, bukan hanya Yun Yun. Karena ada de nai nai, berarti artinya adalah neneknya Yun Yun. Ya, ingat, Yun Yun dan Nai Nai itu adalah subjeknya. Kalian sering sekali salah di bagian ini. Nah, jadi kalau 不是 titik-titik ma, 不是什么什么ma dimasukkan ke dalam kalimat berikut menjadi 云云的奶奶不是在北京吗? Nah, ingat, keterangan 在北京 diletakkan di antara 不是 dan ma. Ma diletakkan paling akhir. Ya, jadi 云云的奶奶在北京. Jika 不是什么什么 ma diletakkan ke dalam kalimat berikut menjadi kalimat 云云的奶奶不是在北京吗? Ini merupakan kalimat yang tepat. Sampai di sini paham anak-anak? Sip, 很棒. 然后第二的语法 ya. Tata bahasa yang kedua, 于是. 于是 artinya adalah jadi. 于是 jadi. Jadi penggunaannya adalah kalian perhatikan. Yun Yun 不明白.
于是回学校问老师. Jadi 于是 itu diletakkan setelah suatu kejadian. Jadi nanti ada kejadian dulu. Misalnya kejadian yang pada kalimat ini adalah Yun Yun bu mingbai. Yun Yun tidak paham. 于是 jadi 回学校问老师. Jadi kembali ke sekolah bertanya ke guru. Nah, 于是 ini kemarin kalian sudah kerjakan ya anak-anak. Jadi bisa lihat kembali ya. 练习词4 B. Halaman 40 bagian 7. Nah, lalu ambil yang nomor 2. Kalian lihat di soalnya. Soalnya adalah 小麻听了妈妈的话就自己过河了. Nah, 就自己过河了. Kalian diminta untuk memasukkan kosakata 于是 ya. Memasukkan 于是 ke dalam kalimat ini. Menjadi 小麻听了妈妈的话于是就自己过河了. Untuk penggunaan 于是 kalian pasti sudah bisa semuanya. Ingat ya, 于是 diletakkan setelah ya penjelasan dari suatu kejadian ya, atau lebih tepatnya diletakkan setelah koma. Ya, diletakkan setelah koma. 于是 jadi seperti itu. Paham ya anak-anak? Sip, 你们很棒。那第三的语法是把 itu tidak ada artinya. Pa itu tidak ada artinya, tapi ada rumusnya. Kalian harus perhatikan baik-baik, harus diingat-ingat rumusnya. Rumusnya adalah pa plus objek plus kata kerja. Jadi ingat, pa plus objek plus kata kerja. Ya. Nah, seperti apa sih Losher? Contohnya, kalian lihat baik-baik. Ni, pa, pi, na, chu, lai, pa. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, mana objeknya? Nah, ni di sini adalah subjeknya ya anak-anak. Jadi subjeknya plus pa, kemudian objeknya adalah pi. Kemudian, na culai itu merupakan kata kerjanya. Nah, jadi ingat-ingat ya. Pa plus objek plus kata kerja. Nah, artinya ini yap. Nah, lo serwang le. Terakhir, pa. Ini juga dibaca pa. Nah, pa ini merupakan kata seruan. Misalnya, ya, kata seruan atau kata ajakan. Misalnya, ni pa bina culai pa. Kamu mengeluarkan pensil, ya. Seperti itu. Atau biasa digunakan juga pa ini juga digunakan untuk ajakan seperti woman zhou pa. Zhou pa seperti itu. Yuk atau ya seperti itu. Kata seruan atau kata ajakan. Nah, selanjutnya. Ya, ini arti dari kalimat yang tadi lo jelaskan ya. Ni pa bi na culai pa. Kamu keluarkan pensilnya. Ya, atau boleh juga kamu keluarkan pensilnya. Seperti itu. Nah, anak-anak, untuk contoh soalnya silahkan dilihat halaman 37 bagian 7. Lo ambil nomor 2. Ada ifu,
起来你把挂吧 ya. Ingat pa objek plus kata kerja. Nah, di sini jelas ni adalah subjeknya. Jadi jawabannya adalah ni pa. Objeknya di sini adalah ifu. Ifu, objeknya adalah ifu. Ifu itu baju. Nah, kwa qilai pa. Kwa qilai, kwa itu gantung ya atau menggantung. Menggantung. Ya, jadi ni pa ifu kwa qilai pa. Kamu menggantung baju atau gantung bajunya ya. Seperti itu juga bisa artinya. Atau kamu menggantung bajunya ya. Seperti itu. Itu arti dari ni pa ifu kwa qilai pa. Seperti itu. Nah, anak-anak. Pelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah melihat video kali ini. 如果你们还有问题，那就可以问老师，可以 via WhatsApp， 还是可以在那个下面的呀 YouTube komentar boleh komen di bawah。今天的课我们学到这儿，谢谢了大家，再见。